अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी। और पब्लिक मुझे कहती है सोहा अफजल, और सोहा के साथ स्क्रीन शेयर करते हैं इस्लामाबाद से हरमीत सिंह। तो लाहौर की सैर आपको कराते हैं, लेकिन फौरी तौर पर हम चलते हैं इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम हरमीत, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर स्टूडियो। यू आर ब्लू टुडे। सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। वैसे भी अगर हम देखें बादल का सीज़न थोड़ा सा कम हो गया है, आसमां भी ब्लू ब्लू है, तो हमने सोचा आज हम भी ब्लू ब्लू हो जाते हैं भाई। बस आपने सुना होगा ना, ब्लू विदाउट यू। नॉर्मली ये चीज़ होती है जब हम अपने प्यारों से कहते हैं कि आप उनसे दूर नहीं जाना चाहते, या अगर हम ब्लूज़ की बात करें तो हम मंडे ब्लूज़ का बहुत जिक्र करते हैं। बट ब्लू इज़ वन ऑफ दोज कलर जो कि बिला वजह आपको काम कर देता है। अगर आप लाइट ब्लू कलर्स की बात करें, डार्क ब्लू कलर्स की बात करें, भाई खेल सारा रंगों का ही है। अपनी ज़िंदगी को कोशिश करें थोड़े बहुत रंग भर के रंगीन बनाने की, क्योंकि ज़िंदगी में आजकल जो चीज़ें चल रही हैं, पाकिस्तान में ख़ास तौर पर चल रही हैं, तो हम उनका जिक्र प्रोग्राम के आगाज़ में हमेशा करते हैं। तो आज भी कर लेते हैं कि आज के दिन की मुनासबत से जो हम आज दिन और आज समेत पिछले जो गुजरे वाले दिन इस तारीख़ पर होते हैं, हम उनका जिक्र ज़रूर करते हैं। तो आज चूँकि आप इसको स्याह दिन भी कह सकते हैं पाकिस्तान की तारीख़ में या कश्मीर की तारीख़ में, जो तगदो जो कोशिश की जा रही है पिछले कई अरसे से, एक लंबा सफ़र है जो कश्मीरी तय करके यहाँ तक पहुँचे, लेकिन ये सफ़र जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। आज यौम शहदाए कश्मीर मनाया जा रहा है पाकिस्तान समेत कश्मीर में ख़ास तौर पर। और अगर इस दिन की तारीख़ के हवाले से हरमीत हम थोड़ा सा डिस्कस करें तो 1931 में चूँकि एक मस्जिद में एक मौज़न को आज़ान देने पर शहीद किया गया, जिसके बाद दूसरे मौज़न ने उस मौज़न की जगह ले ली और डोगरा जो ग्रुप है उनकी जानिब से ये किया गया। और उस वक्त जो है नमाजी नमाज़ पढ़ते रहे, रुके नहीं और डटे रहे। तो उसके बाद हम देखने में ये आया कि कई नमाजियों को मौज़न समेत जो है वो शहीद कर दिया गया, और 22 मुसलमान जो है वो गोलियां लगने से मौके पर ही जान की बाजी हार गए। और कहा यह जाता है कि तारीख़ बताती है 100 से ज़ायद ऐसे मुसलमान नमाजी जो उस वक्त मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे थे, ज़ोहर का टाइम था, वो शदीद ज़ख्मी हुए हैं। और अगर मोदी सरकार की बात की जाए तो हरमीत उनकी जानिब से कई दफ़ा आम तातिल जो है वो सरकारी तौर पर ख़त्म करने के लिए काफ़ी कोशिश की गई है। नाजायज़ कब्ज़े के तहत जो भी वो कानून इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं कश्मीरियों की इस जंग को रोकने के लिए, वो हर जो चीज़ बंद पड़ती है वो ज़रूर करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी इसके जो बात आप कर रही हैं इसमें कोई शक नहीं है कि बेपनाह कुर्बानी है कश्मीरियों की, और वाकई में आज़ादी जो है बहुत बड़ी नेमत है, और इसके लिए जो जंग लड़ते हैं कभी कभी वो काफ़ी तवील हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद उनके जो अज़ाइम है, उनका जो जज्बा है वो मान नहीं पड़ता। और अब भी हम देख रहे हैं कि आपने देखा कि नौजवानों की अगर बात की जाए या माजी को देखा जाए, ख़वातीन को देखा जाए, बुज़ुर्गों को देखा जाए, जिस तरीके से हिंदुस्तान की फ़ौज ने उनको टारगेट किया है, और जगह जगह जिस तरह पाबंदियां है, जगह जगह जब आप किसी से सोशल मीडिया पे अगर कमेंट्स भी कर लेते हैं तो आपको उठवा दिया जाता है। बहरहाल अब यहाँ पे भी सारा कुछ वही हो रहा है, लेकिन जो सूरत हाल अब वहाँ पे हम देख रहे हैं, यकीन माने कि इसमें कोई शक नहीं है। फिर हम अक़वाम मुत्तहिदा की बात करते हैं, इंसानी हकूक़ की पामालियों की बात करते हैं, तो अभी तक आप अंदाज़ा लगा लें कि सिर्फ और सिर्फ आवाज़ उठाई जा रही है, उनकी वो सिसकियाँ, उनकी वो आहें, वो जनाजे हैं, वो खून में लथपथ लाशें, ये सारी चीज़ें अक़वाम मुत्तहिदा की मैं बात करूँ, पूरी दुनिया की बात करूँ, जहाँ पे एक कुत्ता भी मर जाता है तो फिर पूरी दुनिया उन्होंने सर पे उठाई होती है। लेकिन यहाँ पे देखें एक ऐसी खूबसूरत वादी जहाँ पे हरियाली ही हरियाली है, वहाँ पे अगर आप देखें तो वाकई में वो जन्नत नज़ीर वादी है, लेकिन जैसे उसको खून में लथपथ रखा। और जिस तरह हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान का अब जिस तरह फोकस है आर्टिकल 35A का जो नफाज है, यानी काला कानून जो है उसका नफाज किया गया। फिर हमने ये देखा कि हिंदुस्तान के वो ब्राह्मण, वो पंडित या वो लोग जो वो बनिए जिनको जिस तरह पंजाब को बांटा गया, यानी हिंदुस्तानी पंजाब में सिख खालिस्तान तहरीक को दबाने के लिए मुख्तलिफ बिहारी लोगों को वहाँ पे लाके उनको वहाँ पे आबाद किया गया। इसी तरह अब आबादकारी जो है कश्मीर में भी की जा रही है। हालांकि कश्मीर की तारीख को अगर आप देखें, उनका कानून या उनका आइन देखें तो उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा है कि कश्मीर की ज़मीन जो है सिर्फ कश्मीरियों का इस पर हक है। लेकिन अब जिस तरह आबादकारी की जा रही है, और एक और चीज़ जो हम देख रहे हैं कि नौजवानों को जिस तरीके से मुख्तलिफ हरबों से उनको एक साइड लाइन पे किया जा रहा है, जदोजहद से दूर करने की हिंदुस्तान की कोशिश है जो आज भी चल रही है। उसी तरह हम देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान की जो फौज है उसमें से आधी फौज तो आपने इधर ही लगा दी है, पूरा एरिया सील कर दिया गया। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि अब अगर हमारे पास एविडेंस की बात है, एविडेंस तो
बेपनाह एविडेंस है। लेकिन हिंदुस्तान की बॉलीवुड की एक फिल्म आई थी और उसने पूरा कश्मीर जिस तरह उसमें दिखाया और जिस तरह वहाँ पे चेकिंग होती है, जिस तरह आपकी लाइफ जिस तरीके से गुजरती है, बेरोजगारी की जो शरह है वहाँ पे दिन पर दिन ज्यादा बढ़ रही है, रोजगार नहीं है। और हरमीत, खुदकुशियां आप हो रही है, रोजगार की साथ-साथ बात कर रहे हैं, आप नौजवानों की बात कर रहे हैं। तारीख इस तरह के शहीदों से भरी पड़ी है। बुरहान वानी का अगर जिक्र किया जाए और उन तमाम तहरीक चलाने वाले उन नौजवानों का जिक्र किया जाए, उन माओ का जिक्र किया जाए जो कि हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि यौम शहदाए कश्मीर तो मनाया जा रहा है, लेकिन इस तहरीक में, इस जंग में शहीद होने वाले माओ के लाल हैं, किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का शौहर है। वहाँ पैदा होने वाला हर बंदा या हर बच्चा जो है वो ये समझता है कि वो कैद है और वो कैदी है। और इस कैद से आज़ादी के लिए जो आज तक ये जंग कश्मीरी बहन भाई लड़ रहे हैं, हम पाकिस्तानी होने के नाते ये कहते तो ज़रूर है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और कश्मीर के साथ हम खड़े हैं। ज़बानी कलामी हम बहुत कुछ कह भी देते हैं। हम कहाँ अक़वाम मुत्तहिदा की बात करें, दूसरे ममालिक की बात करें जहाँ पर इंसानी हकूक़ की बहुत ज़्यादा बात की जाती है, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन इदारे जो कि इंसानी हकूक़ के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कश्मीरियों पर होने वाली हिंदू बर्बरियत और ये जुल्म और ये मजालिम जो वो एक कौम इतने अरसे से सह रही है, उसके ख़िलाफ़ जब आवाज़ उठाने की बात आती है तो हमसे ये बंद पड़ता है, हमारे हुक्मरानों से ये बंद पड़ता है कि हम स्टेज पे खड़े होकर माइक के आगे कुछ बोल सकें और कहें कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। लेकिन अगर प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे बात की जाए तो हम अभी तक इस चीज़ में शदीद नाकाम है कि कम से कम उनका साथ इस चीज़ में दे सकें। क्योंकि मेरी बहुत सारी हरमीत डॉक्यूमेंट्रीज अगर हम देखें और अगर हम बहुत सारे लोगों से मिले कश्मीरियों से, आप उनसे पूछ के देखें, एक हार्श रियलिटी ये कि दे डोंट वांट टू बिकम द पार्ट ऑफ द हिंदुस्तान एंड पाकिस्तान, दे जस्ट वांट टू बी फ्री। वो सिर्फ आज़ादी चाहते हैं, वो सिर्फ आज़ाद होना चाहते हैं। मुझे हक दिया जाए ये बात कहने का ऑन स्क्रीन, इसमें कोई शक नहीं है। जो बात आपने की, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, अगर आज हमारी पोजीशन उसी तरह मुआशी तौर पर उसी तरह स्ट्रॉन्ग होती, खारजा पॉलिसी हमारी स्ट्रॉन्ग होती, कहीं इस मुल्क को चलने दिया हमारी भी आवाज़ सुनी जाता, जाती, तो फिर आज आवाज़ आपकी पूरी दुनिया भी सुनती। कहीं ना कहीं आपके दोस्त ममालिक जो आपके, जिसे हम कहते हैं, बड़े दावे से कहते हैं, उसमें कोई शक नहीं कि हर मुश्किल वक्त में उन्होंने हमारा साथ दिया है। लेकिन अगर हमारा मुल्क, हमारे यहाँ खुशहाली होती और हमारी बात बाहर दुनिया भी मानती, क्योंकि जारी बात है आजकल दुनिया मफादात में है। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आपने देखा कि श्रीनगर में जिस तरह उन्होंने कॉन्फ्रेंस हुई और बिन अक़वामी कॉन्फ्रेंस हुई, उसको रोकने भी कहीं ना कहीं हमारी भी नाकामी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बात वही है कि जब तक अपने मुल्क को मजबूत करके, अपनी खारजा पॉलिसी को, अपनी मुआशी मामलात को हम मजबूत नहीं करेंगे, तो फिर इसी तरह दुनिया सिर्फ और सिर्फ एक ही आवाज़, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तानी 74 साल से इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ तो उठा रहा है। यानी अगर हम OIC की बात करें, वहाँ पे आपको याद होगा कि आर्टिकल 35A का जब निफाज हुआ तो उसी दौरान जब कश्मीर में मजालिम थे, वहाँ पे कर्फ्यू था, तो सऊदी अरब ने क्या किया, वहाँ का सबसे बड़ा अवार्ड मोदी के गले में डाल दिया। तो जब मुस्लिम ममालिक खड़े नहीं होंगे अपने मुसलमानों के लिए, जब पाकिस्तान माशी तौर पर मजबूत नहीं होगा, तो अपने दोस्त भी आहिस्ता आहिस्ता किसी और के पास जाके उनको गले मिलना शुरू हो जाएंगे। तो बात वही है कि आज भी पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है कश्मीर का, आज भी हम उनके साथ खड़े हैं और आज भी कश्मीरी ये दावा करते हैं कि तमाम तर मुसलमान ममालिक ने अगर उनको तनहा भी छोड़ दिया है, लेकिन पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो आज भी उनके लिए हर प्लेटफॉर्म पर आवाज़ उठाता है। तो शहीदों को सलाम करने का दिन जो कि इस आज़ादी की तहरीक में इस दुनिया से चले गए, तो यौम शहदाए कश्मीर जो है वो आज बनाया जा रहा है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर रैलियाँ निकाली जाएंगी, ऑफिस में सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस जो है उसका इनकाद भी किया जाएगा। तो जिस तरह से हम इस चीज़ को कंडेम कर सकते हैं और ख़ासतौर पर इस दिन को बना सकते हैं, अपनी कोशिश और अपना थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन जो है वो इस चीज़ में आप ज़रूर डालिएगा। और अगर हम बात करें हरमीत अपनी आवाज़ बुलंद करने की, तो इसी ख़बर को हम रिलेट कर लेते हैं अपने एडिटोरियल में इस चीज़ से कि ऑब्वियसली हमारी माशी सूरत हाल, हमारी सियासी सूरत हाल, ये वो ग्राउंड्स हैं जिन पर काम करेंगे, हमारी हालत और स्टैंडर्ड बेहतर होंगे तो ही पूरी दुनिया हमारी आवाज़, हमारे मुतालबात सुन सकेगी। तो यही एक कड़ी जो है वो आजकल हम भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासी मंजरनामे पर तो बेयकीनी की सूरत हाल बरकरार है, लेकिन माशी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए कुछ अच्छे फीडबैक मिल रहे हैं। IMF का जो एग्जीक्यूटिव का बोर्ड है उसने $3 अरब जो है उसकी बाकायदा मंजूरी दे दी है, और उसके बाद फिर सऊदी अरब से जो हमारे डिपॉजिट आना था वो भी जो है उसकी भी बाकायदा तैयारी शुरू कर दी गई है, जिसके बाद अब मार्केट से एक अच्छा रिस्पॉन्ड आ रहा है। एक अच्छी डेवलपमेंट ये है कि ये कर्ज आने से अब जो है माशी सूरत हाल बेहतरी की जाने बढ़ रही है। जो मार्केट रिस्पॉन्ड कर रही है, स्टॉक एक्सचेंज जो पिछले कई महीनों से मंदी में था, अब देखा ये जा रहा है कि वहाँ ग्रेजुअली चीज़ें बेहतर हो रही हैं। बट ऑल्दो अभी भी देखना और सीखना यही बाकी है कि किस तरह से
हमें इस कर्ज के थ्रू ये ना सिर्फ ये कर्ज उतारा जाए बल्कि आगे मजीद कर्ज ना लेने की नौबत भी ना आए। अगर हम देखें, हमारे आस पड़ोस देखें, तो इसमें कोई शक नहीं कि 90s में जब हिंदुस्तान दिवालिया हो रहा था और उनके पास सिर्फ 15 दिन के रिजर्व थे और आगे पीछे उनको कर्जे भी देने थे, चाहे वो मुल्की हों या बाहर हों, गैर मुल्की कर्जे हों, तो फिर आपको पता है कि एक स्टैंड लिया गया। नरसिम्हा राव ने उस वक्त स्टैंड लिया और नरसिम्हा राव से ये कहा गया कि आप अपनी सियासत और अपनी कुर्सी दांव पर लगा रहे हैं। तो उन्होंने कहा मुझे कोई परवाह नहीं है, मेरा मुल्क खुशहाल हो जाएगा, मुझे अपनी कुर्सी अगर उसकी कुर्बानी भी देनी पड़े तो मैं तैयार हूं। फिर क्या हुआ, मनमोहन सिंह को लाया गया और मनमोहन सिंह ने वो इकदाम किए कि आज अगर हिंदुस्तान दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत है तो उसकी वजह यही है कि मिसाक मईशत हुआ और ये चीज सायन हुई कि जो भी सियासी जमात आएगी मईशत के हवाले से वो कोई भी जो पॉलिसी होगी उसी पर अमल दरामद होगा। आज हम देख रहे हैं हमारे पड़ोस में बांग्लादेश को देखें, IMF के पास वो भी गया, लेकिन आज आप अंदाजा लगा लें कि उसकी इंडस्ट्री की बात की जाए या उसके एक्सपोर्ट की बात की जाए या उसकी GDP की बात की जाए तो आज हम कहाँ वो कहाँ। हालांकि 50 साल पहले की कहानी, इतनी लंबी पुरानी कोई कहानी नहीं है जब हमसे आजाद हुए, लेकिन यहाँ पे क्या है आपको पता है कि 22-23 मरतबा हम मुसलसल जा रहे हैं, IMF से लोन ले लेते हैं। अशराफिया जो है, आज आप अंदाजा लगा लें, आप जाएं, बड़े बड़े यहाँ पे क्लब बने हुए हैं पॉलिटिशियन के लिए, दीगर लोगों के लिए, जब आप जाते हैं उनको जो मराहत हासिल हैं, एक चिकन की कढ़ाई जो मैं और आप खाते हैं, बड़े मजबूर होकर अगर खाते भी हैं, किसी दोस्त को अगर बुलाते भी तो उसकी प्राइस 2000-3000 तक पहुंच चुकी है। लेकिन इसी मुख्तलिफ क्लबों में आप जाएं, आपको आसानी से 400 रुपए पे ये चीज़, और चाहे 10 रुपए प्याले उनको मिलती है, तो फिर उनको क्या परवाह है। वो सब्सिडी, वो सारी चीज़ें, वो प्रोटोकॉल, 1 करोड़ की ब्यूरोक्रेट एक गाड़ी में फिरता है, 3-4 उसके पास सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। जब ये अयाशियाँ, ये जो अंग्रेज़ों से चीज़ें चली आ रही हैं और अब हम काले गुलाम जो हम उनको फॉलो कर रहे हैं, तो जब तक हम इन सारी चीज़ों को दूर नहीं करेंगे, टैक्सेशन जो हम आम आदमी को तो हम नचोड़ रहे हैं, लेकिन क्या अशराफिया टैक्स दे रही है इस वक्त पाकिस्तान में? इन सारी चीज़ों को देखना होगा, तब जाके पाकिस्तान तरक्की कर पाएगा। वरना इसी तरह अगर मामलात होंगे कि एक पार्टी आएगी, कोशिश करेगी मुल्क को चढ़ाने की, अचानक वो गिर जाएगी, दूसरी आ जाएगी, दूसरी करेगी। जब मुल्क एक रास पे, आपको याद है 2017 में नवाज शरीफ साहब के दौर में मुल्क जिस तेज़ी से खुशहाली से जा रहा था, फिर क्या हुआ, उसको गिरा दिया गया। फिर मामला इमरान खान के दौर में आया, जब उसने चीज़ें संभालना शुरू की, उसको गिरा दिया गया। तो अगर ये सिलसिला चलता रहेगा तो फिर इसी तरह मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ हो। लेकिन बहरहाल हमने, और हरमीत आप एक बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जहाँ पर आप भारत की एग्जांपल कोट करते हैं, हम अपने हमसाया मुल्क की बात करते हैं या बांग्लादेश की बात करें या भारत की बात करें, वो ममालिक हैं जहाँ पर अगर हमें एग्जाम्पल कोट करनी पड़े तो तारीख इस चीज़ की गवाह है कि कौन से ऐसे इनिशिएटिव इक़दाम उठाए गए जिसके बाद उनकी मैशत को संभाला मिला। और ना सिर्फ हमने बल्कि पूरी दुनिया ने उनकी स्ट्रैटेजी को ना सिर्फ माना, बल्कि आज वो अपना एक ख़ास मकाम रखते हैं किसी भी फील्ड में। तो पाकिस्तान में ऐसे बेशुमार शोबे हैं जिस पर काम किया जा सकता है। अगर हम ज़राअत की बात करें जो कि रीढ़ की हड्डी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें, IT की बात करें, अपने मुल्क में होने वाले उन वसाइल की जिनको बरोए कार ला के पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को बेहतर करके ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। ऐसे बेशुमार टॉपिक और इशूज़ हैं जिस पर काम करके अब जाके पाकिस्तान की मैशत को संभाला दिया जा सकता है। खैर, इस पर भी डिटेल सेगमेंट जो है वो हमारे आज के प्रोग्राम का ही हिस्सा है। ज़राअत पर हम डिटेल में बात करेंगे। हमने कभी क्विक सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। आपने देखते रहना ये प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। होपफुली कि आपने भी इनका बाकायदा आगाज़ कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो लेट्स टॉक अबाउट ऑल दोज थिंग्स जो कि आपको एक वेकअप कॉल देती हैं कि आपने ज़िंदगी में जो भी करना है बहुत सोच समझ के करना है। सो लेट्स टॉक अबाउट डेली डोज ऑफ द प्रोग्राम, क्योंकि पहला डोज जो आप सुबह सुबह उठ के ये देना है कि अगर आपने सुबह सुबह उठते साथ एक कॉमन प्रैक्टिस हरमीत जो हम करते हैं, हम सो के उठे नहीं, हमारी आंखें खुली नहीं, हमने फ़ोन पकड़ा नहीं और फ़ोन को देखना शुरू कर दिया, और अगर बेध्यानी में आपने किसी को कोई गलत इमोजी भेज दी ना, तो इसका मतलब है कि आपको करोड़ों का नुकसान होगा जो कि आपको अदा करना पड़ेगा। वैसे हरमीत, आपको पता है आजकल ट्रेंड में यही है कि लोग लिखने की बजाय, टाइप करने की बजाय इमोजीज आर हेल्पिंग आउट सो मच कि हम अपने जो भी इमोशंस होते हैं, गुस्से में है, प्यार में है, या फिर अगर हम नाराज़ हैं तो हम इमोजी बना के भेज देते हैं। और अगर हमने किसी चीज़ को यस कर रहा तो हम कहते हैं थम्स अप। और ये जो थम्स अप वाला साइन है ना, जो कि आपको व्हाट्सएप पे हर जगह नज़र आता है, बाज़ुकात ये आपको करोड़ों का हर्जाना भरने के लिए भी कह सकता है। खैर, खबर हमने आपको देनी है। पहला डोज ये है कि एक कंपनी का मालिक जो है उसको एक कॉन्ट्रैक्टर ने एक कॉन्ट्रैक्ट भेजा, और वो कॉन्ट्रैक्ट जो था वो जाहिर बात है काफ़ी महंगा था, लेकिन आगे से बॉस ने क्या किया, कंपनी के ऑनर ने क्या किया, एक थम्स अप भेज दिया।
کچھ 6 مہینے گزرے، اس کے بعد جب پیمنٹ کی باری آئی تو پیمنٹ کی باری آنے پہ جناب نے کہا میں نے تو دراصل یہ کہا تھا کہ یس مجھے ایکسیپٹ ہو گیا ہے آپ کا یہ کانٹریکٹ، میں نے اس کو یس نہیں کہا تھا جناب۔ پھر کیا ہوا، جو بھی کمپنی تھی جس کو اوبیسلی پیمنٹ کرنی تھی، اب اس نے کیا کیا، عدالت کا رجوع کیا۔ بڑی اچھی اور انٹرسٹنگ سٹوری ہے، ذرا غور سے سنیں کیونکہ اس نے عدالت کا رجوع کیا اور جج اور انصاف کا تقاضا دیکھیے ارمیت کہ جج صاحب نے باقاعدہ تمام دلائل سنے اور دلائل سننے کے بعد یہ کہا کہ یہ جو ایموجی ہوتی ہے نا تھمز اپ والی، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یس میں قبول کرتا ہوں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو جناب اب آپ کو پیسے تو دینے پڑیں گے، تو پھر کمپنی کے مالک کو جو ہے وہ اس ایموجی بھیجنے پر 72 لاکھ روپے جرمانہ ادا کرنا پڑا، جو کہ کانٹریکٹ کی شرط میں موجود تھا۔ آپ نے درست فرمایا کہ آج کل ہماری سوسائٹی میں اگر ہم دیکھیں جیسے جیسے سوشل میڈیا میں ہم سب ان ہوئے ہیں، تو اگر کسی پر ہنسنا ہے، کسی کو طنز دینا یا کسی کو کے لیے رسپیکٹ یا کہیں نہ کہیں آپ نے پیار کا اظہار کرنا ہے تو بہت ساری ایموجی موجود ہیں، لیکن آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ باہر دنیا میں اس قسم کے قوانین ہیں اور اس پر عمل درآمد بھی ہوتا ہے۔ یعنی جب آئین اور قانون پر عمل درآمد ہوتا ہے تو پھر وہاں انصاف کے تقاضے جس طرح پورے کیے جاتے ہیں اور بہت جلدی پورے کیے، آپ کو سالوں سال انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ سو بہرحال آپ اندازہ لگا لیں کہ بھئی ایک تھمز اپ آپ کو کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے، پاکستان میں تو نہیں لیکن باہر دنیا میں۔ سو آپ اندازے اس خبر سے لگا سکتے ہیں کہ بھئی آپ نے کانٹریکٹ سائن نہیں کیا لیکن کہہ دیا کہ پاجی مجھے ایکسیپٹ ہے، تو پھر آپ نے جرمانہ بھی تو بھرنا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایموشنز اور آپ کی جو ویلیڈیشن ہے وہ بڑی افیکٹ بھی ہوتی ہے اس چیز سے، تو دراصل اس خبر کو دینے کا مقصد بھی ہے کہ اگر آپ کوئی بھی کسی قسم کا ایموجی یا ایکسپریشنز بھیج رہے ہیں کسی کو تو بہت سوچ سمجھ کے بھیجیں۔ بعض اوقات آپ کے غصے کو کوئی بہت زیادہ غصے میں لے سکتا ہے اور آپ کی ناراضگی کو بہت زیادہ ناراضگی میں لے سکتا ہے، تو آپ ایموجیز یوز کر رہے ہیں یا اس طرح کے سائنز یوز کر رہے ہیں اس کو دھیان سے استعمال کریں۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلی خبر آپ کو دیتے ہیں۔ اگلی خبر جو ہے بیسیکلی وہ ہے ایک فری اسٹائل فٹ بالر کی۔ بیسیکلی فری اسٹائل فٹ بالر تو ہے لیکن وہ خاتون ہے۔ برطانوی فری اسٹائل فٹ بالر نے 7ویں مرتبہ گینز ورلڈ ریکارڈ بنا لیا ہے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں رول اوور بال جو ہے اس کو کرنے کا، کراس اوور اسے کہتے ہیں بیسیکلی، اور صرف 30 سیکنڈ کے اندر انہوں نے یہ کراس اوور کیا ہے اور پہلا ایک ریکارڈ جو بنا ہوا تھا اس کو بریک کیا ہے۔ پہلا ریکارڈ جو ہے وہ کوئی تھا 25 سیکنڈ کا یا میرے خیال سے 27 سیکنڈ کا، اور اب جو ہے وہ انہوں نے 30 سیکنڈ کے اندر یہ کراس اوور کر کے یہ اچھا دیکھیں مزے کی بات کیا ہے، فری اسٹائل فٹ بالر نے کہا جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے ہم اگر پاکستان کی بات کریں تو ہم اسٹریٹ فٹ بالرز کی بہت بات کرتے ہیں نا، خاص طور پر لیاری لڑکوں کی ہم بہت بات کرتے ہیں۔ لیاری گینگ جو خاص طور پر اگر کراچی میں بات کی جائے تو بغیر کسی وسائل کے ہمیشہ ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ دے آر ڈوئنگ ریئلی گڈ۔ کو فٹ بال کو پاکستان میں لے کے آنے کے لیے، پاکستان میں اس کو تھوڑا سٹینڈ اپ کرنے کے لیے ان کے جو کوچز ہیں یا وہ فٹ بالرز ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو یہ جو فری اسٹائل فٹ بالر ہیں ان کا کہنا بھی یہی ہے کہ میں اس چیز کو انکریج کرنا چاہتی ہوں کہ جو بھی فٹ بال کھیلنا چاہتے ہیں، خواہ وہ لڑکیاں ہیں، خواہ ان کے پاس وسائل ہیں یا نہیں ہیں، جسٹ کم ٹو دا پوائنٹ جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ یس آئی کین ڈو اٹ، تو یو کین ڈو اینی تھنگ۔ ہاں ایک چیز جو باہر آپ نے دیکھی ہوگی، ہم نے بھی دیکھی اور ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے ہاں گلی کوچوں میں جو ہم 90s 80s کی بات کریں لیکن آج کل کی بات کریں تو بیٹ اور بال بھائی چھٹی ہے، سیٹرڈے کا دن ہے، سنڈے کا دن ہے، تو بچے کرکٹ کھیلنا چاہیں ان کو گلی میں جگہ ملتی ہے یا کوئی گراؤنڈ ملتا ہے تو کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر باہر دنیا کی بات کریں تو میں نے دیکھا ہے کہ بھائی گیر چلتے چلتے بھی اپنے ساتھ وہ فٹ بال اس کے پاس بال ہوگا اور وہ اس کے ساتھ کھیلتا کھیلتا آگے نکلے گا، اور یہی چیز اور جو انہوں نے ریکارڈ بنایا یعنی 7ویں مرتبہ ریکارڈ بنانا آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے کافی فلیکسیبلٹی چاہیے باڈی میں، اور پھر کراس کک لگانا یہ آسان کام بالکل بھی نہیں ہے۔ میں نے دیکھا ہے لڑکوں کو پریکٹس کرتے ہوئے، خواتین کو پریکٹس کرتے ہوئے، گھنٹوں گھنٹوں پریکٹس کرتے ہیں، اس کے لیے جتنی پریکٹس ہے اور پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ جب آپ ریکارڈ بناتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کتنی جو ہے پریکٹس کرنی پڑتی ہے۔ لیکن بہرحال آپ نے درست فرمایا کہ ہمارے پاس لیاری ہے، ہمارے پاس گلگت بلتستان کے نوجوان ہیں جو کہ فٹ بال میں نام بنا بھی سکتے ہیں، کما بھی سکتے ہیں، اس ملک کا نام بھی روشن کر سکتے ہیں، لیکن اگر کہیں نہ کہیں ہم نے ان کی طرف دھیان دیا تو۔ اچھا ارمیت آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور اب اگر بات کریں نا کہ ہم نے کس طرح سے چیزوں کو ڈرائیو کرنا ہے یا کس طرح سے چیزیں لے کر آگے بڑھنی ہے، تو مجھے اس خبر سے یہی لگتا ہے کہ اگر آپ اسٹریٹ سے ہیں، اگر آپ کے پاس وسائل ہیں یا نہیں ہیں، یو کین ڈو اینی تھنگ ان یور لائف انٹل اور انلیس آپ وہ چیز کرنا چاہتے ہیں اور پراپر ڈیووشن اور ڈیڈیکیشن سے آپ وہ چیز کر رہے ہیں۔ اچھا ویسے میں کچھ چیز ریکال کرنا چاہتی ہوں پروگرام میں نا، اس وقت آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے ہم نے لوگوں کو بڑا رٹا لگایا تھا اس چیز کا کہ آپ سوچیں کہ ہم کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ایک شور تھا
ہے نا کر کے. تو ہم سوچ رہے تھے اور ہم نے آپ سے کہا تھا کہ گیس کریں کہ ہم کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں, اور لوگوں نے کچھ گیس بھی کیے جس میں سے بہت سارے لوگوں کا گیس ٹھیک تھا اور بہت سارے لوگوں کا گیس ٹھیک نہیں تھا. مطلب ہم بات کر رہے ہیں جیز کیش ہے نا, مطلب آپ کے ہر مسئلے کا حل. اگر آپ کسی دکان پر گئے ہیں, والٹ گھر بھول گئے ہیں, اگر آپ کے بینک اکاؤنٹ میں پیسے اور آپ کے پاس کیش نہیں ہے, آپ شاپنگ کرنے جا رہے ہیں, آپ نے کسی کو پیسے ٹرانسفر کرنے ہیں, آپ نے کسی کو پیسے فوراً بھجوانے ہیں یا پیسے فوراً منگوانے ہیں, تو آپ کی ہر پرابلم کا سلوشن جیز کیش ہے نا. جیز کیش ہے نا. تو بیسیکلی یہ ویسے اگر آپ اندازہ لگا لیں بہت آسان ہے, اور بہت ساری ضروریات, بہت ساری چیزیں ایسی کہ کہیں نہ کہیں آپ بھول جاتے ہیں پرس, اور کہیں نہ کہیں کسی کو ٹرانسفر کرنے ہیں پیسے, کسی کو ضرورت ہے ہاسپٹل میں یا دکان میں, یا اس نے کچھ شاپنگ کرنی ہے, ہاں تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ود ان سیکنڈز آپ, لیکن انٹرنیٹ ہو تو پھر بہت جلدی آپ کے پیسے آپ ہی کے دوسرے کے پاکٹ میں, بھئی آپ کے پیسے دوسرے کے پاکٹ میں. تو میرے خیال میں جیز کیش ہے نا. تو ہرمیت آپ دیکھیں نا 21st سینچری ہے, وی آر لیونگ ان دس ایرا, اور آپ دیکھیں اگر آپ بات کریں جیز کیش کی تو جیز کیش تو ہے نا, لیکن جیز کیش کی ایپ تو ہے نا. یہ ایک اور ایک نئی چیز ہے جو کہ آپ کے لیے مزید آسانی کرے گی. مطلب جیز کیش کو آپ کو جا کے باقاعدہ چیز جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ ایک لمبے پروسیس میں نہیں پڑھنا پڑے گا, کیونکہ آپ جیز کیش کی اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کریں, ابھی کریں, اور جیز کیش کے تھرو اگر آپ نے خود بھی تو آپ کر ہی رہے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کے لیے نہ صرف اگر آپ بلز کی بات کریں ہرمیت, بلز پے کرنے سے لے کے پیسے نکلوانے, پیسے بھیجنے تک, مطلب آپ, مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اگر آپ نے لمبی قطاروں میں کھڑا ہونا ہے تو میرے خیال میں آپ بیٹھے کسی آفس میں بیٹھے, کسی اپنی گاڑی میں ڈرائیو کرتے ہوئے آپ اپنا بل پے کر سکتے ہیں. آپ کو پھر وہی بات کہ بھائی ضرورت کسی بھی وقت کسی کو بھی آ سکتی ہے, چاہے وہ دوست ہو, رشتہ دار ہو, گھر والے ہوں, تو بھائی کسی بھی وقت ان کو بھی ضرورت آ سکتی ہے. آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. موبائل اب آج کل اسمارٹ فون ہر کسی کے پاس ہے, اور ہر شخص جو ہے کوئی نہ کوئی طریقے سے موبائل جو ہے وہ جب استعمال کرتے ہیں تو پھر بڑی آسانی سے اگر آپ کے پاس جیز کیش ہے تو بھئی آپ آسانی سے بیچ سکتے ہیں, اور ان کی تمام ضروریات کو آپ پورا کر سکتے ہیں. اور اگر بینک اکاؤنٹس کی بات کریں تو اوبویسلی ایک لانگ پروسیس ہے, فیسیلیٹیٹ تو بہت زیادہ کیا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے لیے مزید آسانی کر دی ہے جیز نے. اور جیز کیش کی اپلیکیشن کو فوری ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنی زندگی کو انسٹنٹ سولوشن سے آسان بنائیں. ہم نے ایک کوئک سی بریک لینی ہے, کوئک بریک کے بعد واپس آئیں گے. یو جسٹ کیپ واچنگ گڈ مارننگ پبلک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. تو حکومت کی مدت جو ہے وہ 14 اگست کو ختم ہو رہی ہے. وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اس حوالے سے کہتے ہیں کہ الیکشن جب بھی ہوں, انتخابات کا اعلان جو ہے وہ تو الیکشن کمیشن کرے گا. تو اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں, یہ سینیریو نہیں نظر آ رہا ہے ہمیں کہ اس وقت جو بال ہے وہ الیکشن کمیشن کے کورٹ پہ ہے. تو دیکھنا یہ کہ اب کیا الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابات کو لے کے اعلانات کب اور کیسے اور کس طرح سے سامنے آتے ہیں. بٹ آل دو سجاد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر اینالسٹ, ان کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سر. سر تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے آج صبح. سر یہ بتائیے گا کہ اگر ہم سارے سینیریو کو دیکھیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اسمبلیات توڑنے کی بات بھی کی گئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے, اور اگر مدت ختم ہونے کی بات کی جائے تو وزیر اعظم پاکستان کے اس حوالے سے تازہ فریش بیان یہ سامنے آیا ہے کہ الیکشن کمیشن ہی اعلان کرے گا مدت, چاہے 14 اگست کو ختم ہو رہی ہے چاہے 15 اگست کو. تو الیکشنز کو لے کر آپ کیا دیکھتے ہیں, کس طرح سے کون سا ایک ورڈکٹ ہے جو صرف سارے ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں گے؟ ایسے میں دیکھتا ہوں آپ نے ایک بات کی ہے کہ طے کرنا ہے الیکشن کرنا ہے. یہ بات تو کہنے کی ہے, یعنی کہ حکومت اعلان نہیں کرنا چاہتی کہ الیکشن کب ہونا ہے. یس, الیکشن کمیشن نہیں کرنا, طے ہماری مہم کرنا ہے. پوری طرح پھنس گئی ہے. آپ کو طے کرنا کہ الیکشن کرانے میں آسانی ہے کہ الیکشن کو پوسٹ پون کرنے میں آسانی ہے. کچھ اقدام آپ نے کرنے ہیں, اور اس اقدامات کی گارنٹی جو ہے آپ نے بالکل واضح کر دیا ہے, شو کر دیا ہے, بار بار شو کر دیا ہے کہ فوج نے لے رکھی ہے. چین کے ساتھ جو آپ کے روابط تھے, چین میں جو گئے ہمارے وزیر فصلات جسے کہہ رہے ہیں ہمارے وزیر اعظم, وہاں انہوں نے ملاقاتیں کی, اس کا نتیجہ یہ ہے کہ فرسٹ ٹائم وہ اس بات کو ریئلائز کر گئی ہے کہ ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر نہیں ہے, بلکہ خطے کی صورتحال بدل چکی ہے. چین, روس, سعودی عرب, ایران اور یہ سارے ممالک جو ہیں اب ایک نئے یونٹ بن رہا ہے. ہمیں اس یونٹ کا فائدہ اٹھانا چاہیے, ہم وہ اٹھا رہے ہیں. اور میرے خیال میں اگر آئی ایم ایف نے آپ تو اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ہم پرانے اس پیک کے جو ہمارا ایک نقطہ نظر تھا اسی طرف جا رہے ہیں. تو اس کو دیکھنے کے لیے ساری گارنٹیز فوج نے دی ہیں. وزیر اعظم کہتے ہیں سعودی عرب سے پیسے فوج لائی ہے,
کیا مطلب ہے؟ بابر پہلے کہا جاتا تھا کہ ہمارے سعودی خاندان سے بڑے برادرانہ تعلق ہے. اس بار 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 کہا جا رہا ہے کہ فوج لا رہی ہے, اور ہر جو ہمارا اپنا نیا ریوائول کا پلان ہے, جس میں معیشت کا پلان جو ویل کیا ہے ہم نے, اس میں سپاہ سالار جو ہمارے ہیں وہ آگے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تقریر بھی, وہ بیانیاں بھی دے رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہم نے معیشت کو قابو کرنا ہے. ہم نے اس 9 مہینے میں IMF نے جو ہمیں بریتنگ اسپیس دی ہے, اس کے بعد اس کو زیادہ اپنے گردن پہ کچا کستہ نہیں دینا ہے. چین ہمارے ساتھ ہے. خطے کے جو ممالک ایک نئی طاقت کے طور پر, معاشی طاقت کے طور پر ابھر رہے ہیں. معاشی طاقت کا مطلب پہلے تھے, لیکن وہ تو ایک اور طرح سے اب طاقت تھے. اب مثلا وہ یوان کو انڈیپینڈنٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ تو خیر ہوگا کہ نہیں ہوگا. وہ ایک نئی کرنسی بنانا چاہتے ہیں, انڈیا جس کے راستے میں حارج ہے. اگر یہ ایسی بدلی کے مقابلے میں کچھ ہو رہا ہے تو ہم اس سلسلے میں رکاوٹ بننے کی بجائے اس میں مددگار ثابت ہونا چاہتے ہیں. یہ وہ ساری صورتحال ہے جس صورتحال میں شاید ایک 100 کارڈ میں نے کہا ہے کہ غلط نہ سمجھ لیا جائے, ایک ڈیموکریٹک بات ہے وہ شاید ڈیلیور نہ کر. صاحب آپ سے جانا چاہیں گے, گراؤنڈ پہ ظاہری بات ہے آپ کے پاس خبریں بہت زیادہ ہوتی ہیں. اس وقت خواہشات کا ایک انبار لگا ہوا ہے. ایک طرف سابق صدر دوبارہ صدر بننا چاہتا ہے, ایک 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے والا نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی 4تھی مرتبہ وزیر اعظم کی خواہش رکھتے ہیں, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی یہی خواہش ہے. اب یہ خواہشات کا انبار ہے, لیکن کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اگر پازیٹیو رسپانس ہے تو وہ شہباز شریف صاحب کے لیے نیکسٹ کے لیے جو خبریں آ رہی ہیں. تو سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ دوریاں ہیں؟ نواز شریف صاحب اب آنے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں, پھر کہا جا رہا ہے ایاز صادق صاحب کی جانب سے کہ میں لندن جاؤں گا اب جلد نواز شریف صاحب کو لینے. رکاوٹیں کیا ہیں سر, اور جس کا نواز شریف صاحب انتظار کر رہے ہیں؟ دیکھیں, جو نواز شریف واپس آئیں گے, لیکن نواز شریف بڑے سمجھدار ہیں. انہوں نے کہیں کہا بھی ہے کہ بے نظیر کو ایک طرح کی چھوٹی دے کے واپس بلایا تھا, اور بلانے کے بعد کیا کر دیا گیا, مار دیا گیا. اب بھٹو کو چھوڑ دیں آپ. نواز شریف ہر چیز کی گارنٹی چاہتے ہیں. اگر ان کو اندازہ ہوا کہ ان کے وزیر اعظم بننے سے ان کی جان کو خطرہ ہوگا, ان کو نقصان ہوگا, تو وزیر اعظم بننا پسند نہیں کریں گے. اگر ان کی پرائرٹی نمبر 1 ہوگی تو وہ خود وزیر اعظم بننا چاہیں گے, شہباز شریف کو نہیں بنانا چاہیں گے. اس وقت کہا جا رہا ہے کہ کے لیے نہ نواز شریف قابل قبول ہے, نہ مریم قابل قبول ہے, شہباز شریف قابل. تو ایک وقت کو آ سکتا ہے کہ جب نواز شریف سے اکتفا کرنے میں جی سر کنٹینیو کیجیے گا. سر اس میں ذرا ایڈ کر لیں اس میں یہ چیز کہ اگر ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کریں اور اسمبلیوں سے نکلنے کی بات کریں تو یہ ان کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے, مطلب آصف علی زرداری کو بھی مفاہمت کا بادشاہ ہی کہا جاتا ہے نا. اگر آپ نواز شریف یا شہباز شریف کی بات کر رہے ہیں تو ان آپشنز میں ان کو بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے, اور پھر اس ملاقاتوں کا فالو اپ نظر آ رہا ہے آپ کو. یہ سارا کچھ جو بھی فی الحال ہو رہا ہے, الیکشنز کرانا چاہتے ہیں, ان ملاقاتوں کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ جی اصل میں جو زرداری ہیں وہ ان کی ذہانت کی دادی جا سکتی ہے. بڑے قائد, بڑے تیز آدمی ہیں, ہوشیار آدمی ہیں, اور وہ انہوں نے ایک بار ہی کہا تھا فوج کے خلاف, اور 23 سال ملک سے باہر رہے, اور اب وہ فوج کے ساتھ چلتے ہیں. انہوں نے ایک فکرہ کہا تھا, میرا ایک ہی بیٹا ہے اور میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں جا سکتا. یہ PDM سے لڑنے سے پہلے ان کا آخری فکرہ تھا, جو انہوں نے ویڈیو لیک کے لیے ان لوگوں سے کہا. وہ ظاہر لیک ہو گیا, وہ کنوے کرنا چاہتے تھے سب کو. وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر سارے کام کرتے ہیں, اور اس پر وہ خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اس کا انہیں کوئی مطلب کوئی فائدہ نہیں ہو پاتا جس سے ان کو فائدہ ہوگا. وہ کرتے یہ ہیں کہ انہوں نے ٹرائی کیا کہ پنجاب کی سیٹیں ٹوٹ رہی ہیں PTI سے, وہ ان کے پاس آ گئے. انہوں نے کہا میں لاہور میں بیٹھوں گا, لاہور میں آ کے بیٹھ, لیکن وہ اس کا فائدہ نہیں ہوا. وہ واپس چلے گئے اور ان کو نظر آ گیا, ناراض ہو گئے, دبئی چلے گئے. ناراضی کسی بات کی, 50 کی سیٹیں مانگ رہے ہیں. وہ کہتے اتنی دیں تو مسلم لیگ ایڈجسٹمنٹ کرائے. ان کو مسلم لیگ کیوں ایڈجسٹمنٹ کرائے ان سے؟ انہوں نے جو تھا PTI کی سیٹیں لینی تھی, وہ اسٹیبلشمنٹ سے لینی تھی, وہ ملی نہیں ان سے. وہ تھوڑی سی ان کی تو ہے اسٹیبلشمنٹ سے, لیکن وہ انڈرسٹینڈنگ کر لیں گے. اگر وہ کہتے تو ہیں کہ ہمارا میرا وہ بلاول جو ہے وہ فیوچر کا کینڈیڈیٹ ہوگا, لیکن اگر ان کو کمپرومائز کرتے تو وہ کمپرومائز کریں گے. اور ان کے لیے سندھ کی حکومت تو موجود ہے, کوئی اس میں
खसारे का सौदा नहीं है उनके लिए, वो चलता रहेगा और उसका कोई जो उनको नुकसान भी नहीं होगा। और ये एक ऐसी सूरत हाल है जो उनके लिए किसी ये खसारे का सौदा नहीं है, यानी कि इलेक्शन हो जाए आज सर, सोच समझ के ये सौदा किया जा रहा है, खसारे का सौदा नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। और अगर सारी को हम कंक्लूड करें तो ऑब्वियसली सियासतदानों को सियासत करना आती है और वो बाखूबी कर रहे हैं, लेकिन सियासत से बातर होकर कौमी मफाद के बारे में सोचने का वक्त भी अब आन पहुंचा है। तो इस बारे में भी ज़रा सोचिए। हमने एक ब्रेक लेनी है, वापस आएंगे। अब देखते रहे प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ दिस शो। और ख़ास तौर पर अगर इस सेगमेंट की बात की जाए तो आजकल हम बात कर रहे हैं कि सियासी मंजरनामा पाकिस्तान का इस तरह का बेयकीनी की सूरत हाल बरकरार है, लेकिन माशी सूरत हाल IMF के फ़ंड मिलने के बाद किसी हद तक दर्जे बेहतर जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। स्टॉक एक्सचेंज में हम जो मंदी देख रहे थे वो बेहतर होती चली जा रही है, लेकिन माशी सूरत हाल पाकिस्तान की बेहतर करने के लिए कौन से ऐसे शोबे हैं जिन पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कम वक्त में ज़्यादा ज़र मुबादला कमाया जा सकता है, पाकिस्तान की मैशत को संभाला दिया जा सकता है। और अगर हम ज़राअत की खास तौर पे बात करें तो किसी की मैशत यानी पाकिस्तान की मैशत की रीढ़ की हड्डी है ज़राअत। और फिर ज़राअत में अगर हम बात करें कपास की, तो पाकिस्तान कपास की पैदावार में दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिन पर काम किया जा सकता है, जिससे काम करने के बाद ज़राअत को अगर आपने अपनी इकॉनमी को राइज करना है तो ज़राअत के शोबे को राइज करना होगा, और अगर ज़राअत के शोबे को राइज करना है तो फार्मर्स को ऊपर लेके आना होगा। लेकिन ये सारी डिस्कशन, ये सारी अहदाफ हैं, ये जो ले आउट है, इसको डिस्कस करने के लिए तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि अस्करी क़यादत और हमारी जो सियासी क़यादत है वो एक साथ बैठी है। फिर फार्मर्स, साइंसदान बड़ी तादाद में इस इजलास में मौजूद थे। इसका इनेकाद जो है वो इस्लामाबाद में किया गया। तो देखने में ये आ रहा है, और अगर आर्मी चीफ की बात की जाए तो वहाँ मौजूद होने के साथ सिपा सलाह ने जब गुफ्तगू की लोगों से तो उनका कहना ये था कि सिर्फ 1 साल में हम कोशिश करेंगे कि ज़राअत के शोबे से पाकिस्तान की मैशत को संभाला दिया जा सके। लेकिन अहदाफ की अगर हम बात करें, प्रॉपर क्या वे आउट निकाला गया है पाकिस्तान की अब की माशी सूरत हाल को कैटर करके चीज़ों को बेहतर करने के लिए, इस हवाले से हम बात कर लेते हैं। जावेद सलीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बेसिकली बाय प्रोफेशन साइंसदान है, ज़राअत के शोबे में 35 साल इनका एक्सपीरियंस है। चेयरमैन 4 ब्रदर ग्रुप है फिलहाल पाकिस्तान के। इसके अलावा एक्स डिप्टी चेयरमैन भी रह चुके हैं फेडरेशन ऑफ इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन। तो इनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह, होप सो यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। और सर ये जो अभी हुआ है इजलास और ये जो एक मजलिस लगी जिसमें बड़ी तादाद में अस्करी क़यादत भी मौजूद थी, सियासी क़यादत भी मौजूद थी, फार्मर्स को भी आपने ऑन बोर्ड लिया। सर हमें नज़र आ रहा है कि ज़राअत एक वाहिद ऐसा एक ऑप्शन बचा है हमारे पास जिसमें हम बेहतरी चीज़ों मिला के माशी सूरत हाल को बेहतर कर सकते हैं। क्या टारगेट थे जिनको हमने डिस्कस किया है और क्या वे आउट निकाला है हमने? असल में बुनियादी तौर पर बड़ा ये अहम इस मरतबा कॉन्ट्रीब्यूशन हुई है पाक आर्मी की तरफ से और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। हर दौर में ये कहा जाता रहा है कि ज़राअत जो है रीढ़ की हड्डी है, लेकिन वो रीढ़ की हड्डी जो थी वो कभी किसी ने इसके ऊपर काम नहीं किया, प्रैक्टिकली काम नहीं किया। उसकी यही वजह थी कि दुनिया अगर ले रही है 60 मन गंदम ले रही है एवरेज, और हम ले रहे थे 28 मन, ये रीढ़ की हड्डी होते तो हम भी 60 पे पहुंचे होते हैं। बिल्कुल ठीक। इसी तरीके से दुनिया 40-50 मन कॉटन ले रही है, हम बैठे हैं 22 के ऊपर। इसी तरह 100 मन से ऊपर राइस ले रही है और हम बैठे हैं अभी 60 के ऊपर। तो ये हमारी तरजीहात नहीं थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ये जो होता है ना, बाज़ औक़ात कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, अब फाइनली जिस वक्त शॉर्ट हुआ, डॉलर्स की शॉर्टेज हुई है, तो फिर सारी जब नजरें घुमाई हैं तो फिर नजर समझ आई कि ज़राअत एक ऐसी चीज है जो 100 दिन के बाद जमीन से डॉलर निकाल के इनको दे सकती है। अल्लाह करे कि ये जो समझ आई है ये समझ आई रहे, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी ने अगर आगे अब चलना है तो ज़राअत के बगैर नहीं चलना। ज़राअत ही इनको बचा सकती है, ज़राअत ही डॉलर पैदा कर सकती है। इसके अंदर साहब अगर आपका तवील तजुर्बा है और अगर हम देखें, हमने बहुत सारी किताबों में बल्कि बचपन में मुताले पाकिस्तान में पढ़ा, फिर हमने देखा कि ज़रूरी मुल्क है लेकिन फिर भी हम गंदम बाहर से मंगवाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पैदा हो सकती थी नहीं हुई और नुकसान जो है मुल्क को उठाना पड़ा। लेकिन सर आपसे जानना चाहेंगे कि एक तरफ ये इस्लाहात ज़रूरी जो होनी चाहिए थी, सियासतदानों को करनी चाहिए थी,
फौज का ये काम नहीं था, लेकिन ये क्रेडिट भी उनको जाता है कि उन्होंने ये काम शुरू किया। अब आपको क्या लगता है, अगर हम आम आदमी की बात करें, किसान की बात करें, वो जब फसल उगाता है, फसल पकती है, तो उसके बाद जिन जिन लोग जो उनसे खरीदार होते हैं, तो उनसे जिस तरह कम दामों में खरीदी जाती है, उस पर किसान काफी मायूस है। इन चीजों को कैसे दूर किया जाएगा सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि हम कह रहे हैं जी कि फूड सिक्योरिटी, क्या आपके कानों ने कई मरतबा लफ्ज सुना होगा। फिर फूड सिक्योरिटी के बाद एक नई टर्म आ गई, नेशनल सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी होगी तो नेशनल सिक्योरिटी। अब मुझे ये बताएं कि फूड सिक्योरिटी के लिए अगर बीज ही आपके पास किसी फसल का अच्छा नहीं है तो फूड सिक्योरिटी कहां से आएगी? असल बेसलाइन सीड सिक्योरिटी। सीड सिक्योरिटी आएगी तो फूड सिक्योरिटी होगी, फूड सिक्योरिटी होगी तो नेशनल सिक्योरिटी होगी। पहले इस बात को ज़हन में रखें। और हमारे 75 साल से, मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन मैं जनरलाइज बात करते हैं कि 75 साल में क्या इस मुल्क के किसान को दिया गया। फिर किसान कहता है ये सब्सिडीज मांगता है जी हमारी ज़राअत, उसके ज़राअत में किसान सब्सिडीज आपसे नहीं मांगता। आपने जो पाबंदियां लगाई हुई कि अच्छा सीड बाहर से या मुल्क में पैदा हो सके, वो वहां पे ये माफियाज बैठे हैं जो अच्छी वैरायटीज को प्राइवेट सेक्टर की वैरायटीज को आगे नहीं निकलने देते। हमने उनके ये अब जो बनाया अलायंस बनाया, आई एम श्योर कि ये अलायंस इतना मजबूत है और डायरेक्टली पीएम साहब जब इसको मॉनिटर करेंगे, डायरेक्टली आर्मी चीफ को मॉनिटर करेंगे तो ये ज़राअत खुल जाएगी पाकिस्तान की, एकदम खुल जाएगी। अब हमने जब सीड सिक्योरिटी हासिल कर ली दुनिया में, देखिए ये भी आपको कॉमन मैन को पता है कि इन्वेंटेड बीज जो है उसको इन्वेंट करने की जरूरत है। दुनिया में जो बीज अच्छा पड़ा आगे ले लगाएं, और जब आप लाने लगते हैं तो ये जितने साइंसदान बैठे होते हैं ये सारे के सारे इसके मुखालना, सर इसमें तो पता नहीं जड़ी बूटी आ जाएगी, इसके अंदर पेस्ट आ जाएगा, इसके अंदर फलां आ जाएगा, ढमकाना है। भाई ऑलरेडी एक मिसाल कायम हो चुकी है मकई की, मेज की आपकी, कि उसने आज तक आपसे ना सब्सिडी मांगी है, अपना सीड खरीदते हो, मल्टीनेशनल सीड खरीदता है वो। उसके बाद ना कभी उसने कहा कि मुझे खाद सस्ती दें, वो लेता है, लगाता है, प्रोडक्शन उसकी इतनी ज्यादा 100 मन से ऊपर आ जाती है कि उसके खर्चे भी निकल जाते हैं, प्रॉफिट भी उसके जेब में चला जाता है। तो हमें ये जरूरत है, जो भी सुन रहे हैं इसको, कि हमें इमीडिएटली जो काम करना है वो सीड सिक्योरिटी पे करना है। और इसका पोटेंशियल क्या है? सर सीड सिक्योरिटी जो आपने बात की ना, यू हैव वर्कड अ लॉट, लाइक अगर 35 साल एक्सपीरियंस ज़राअत में है और फिर सीड प्रोडक्शन में आपने सीड सिक्योरिटी में बहुत काम किया है। जो नई इकसाम सर जिनके बारे में आपने स्टडी की है, जो बात कर रहे हैं बीइंग अ साइंटिस्ट, सर कितने अभी फी एकड़ अगर पैदावार की बात की जाए वो, और ये इकसाम जिनकी हम बात कर रहे हैं सीड सिक्योरिटी की, ये लाने के बाद पैदावार पर कितना फ़र्क पड़ेगा, कितना असरअंदाज होगा ये? मैंने जो मेरी प्रेजेंटेशन थी वहां पे, मैंने उस प्रेजेंटेशन में बेसिक अपनी 5 फसलें ली थी, जिसमें आपका कॉटन है, व्हीट है, राइस है, शुगर केन है और केजोला है, उसके अंदर आगे सोयाबीन है और तेल। ये मैंने 7 फसलों का कहा, और मैंने कहा कि आप इतनी फसल ले रहे हैं, आपको सिर्फ इतनी इसमें इंक्रीमेंट करनी है। अगर हाल में कोई बंदा समझता है कि ये मैंने एवरेज ली है तो ठीक है, अगर समझता है कि ये कोई किसी जगह मैंने फिगर ज्यादा कर ली है और सिर्फ एक्सटेंशन सर्विसेज से उसकी हम नहीं बढ़ा सकते, तो उठे कोई नहीं उठा। फिर मैंने टोटल किया हुआ था कि वो जो इंक्रीमेंट खाद क्रॉप में, जो कि दुनिया बहुत आगे है, हम एवरेज भी ले लें तो $16 अरब का इजाफा होता था, $16 अरब। अब ये सोचें कि हम एक दो जावेद सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और थोड़ा अगर वो उनकी इस डिस्कशन की बात की जाए, थोड़ा सा वो डिस्कनेक्ट हुए हैं, अभी दोबारा कनेक्ट होते हैं तो ये सवाल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हरमीत, जिस बारे में वो बात कर रहे हैं ना, एक अच्छा इनिशिएटिव ये हुआ है कि ना सिर्फ अगर हम बड़ी क़दर रकम मुख्तस करने की बात करें जो कि इस बजट में की गई है ज़राअत के शोबे में, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि ज़राअत एक वाहिद ऐसा शोबा है जिस पर काम करके पाकिस्तान की मैशियत को शुरू से ही अगर संभाला दिया जाता तो आज हम इसमें ग्रो भी करते और ये बाकी तमाम सेक्टर्स को कवर भी करता है जो आज इनमें हम क्राइसिस का शिकार है। आपने देखा सबसे बड़ा प्रॉब्लम किसान का है। आप जितने किसानों के साथ बैठे, मैं तो बैठता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ, उनकी फरियादें भी सुनता रहता हूँ। कोशिश होती है कि वो टेलीविजन की स्क्रीन पर भी हम कोशिश करते हैं आगे पहुंचाने की। अब आप देखें, आपको याद होगा इसी हुकूमत में खाद का प्रॉब्लम आ गया, खाद नहीं मिल रही थी, जिन जिन लोगों को मिल रही थी उनकी अप्रोच थी। जो आम किसान थे वो यहाँ पे इस्लामाबाद की शाहराहों पे उन्होंने धरना दिया था, फिर उनसे वादे किए गए कि भाई आपको जो है खाद मुहैया की जाएगी और सब्सिडी भी दी जाएगी जिस तरह बिजली के यूनिट्स हैं। अब आप देखें पड़ोस में
में हम जाते हैं, हम क्यों पड़ोस में बार बार जाने की कोशिश करते हैं? दोनों तरफ आप देखें कि वहां पर किसान को सब्सिडी दी गई है, वहां किसान को आसान यानी बहुत ही कम पैसों में और बड़े आसान अक़सात में ट्रैक्टर दिए गए हैं। फिर उसी तरह अगर हम देखें वहां पे उनको कर्जा जात के साथ साथ फिर उनके साथ साथ एक बहुत सारी चीजों में उनको सब्सिडी दी गई। फिर मंडी में जो इस्लाहात का बिल था उनको वापस किया गया, मजबूर किया गया किसानों ने एक ताकतवर वज़ीर आज़म को वहां के, और फिर हमने देखा कि वो बिल जो है वो वापस कर दिया गया। यहां पे मसला क्या है? एक तो किसान जब फसल तैयार करता है, अब आप देखें जितने भी सरमायादार हैं वो इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए हैं, जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, जो बड़े बड़े मालिकान हैं, जिनके शुगर्स मिल है, जिनके आटे फ्लोर मिल है, जिनकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से जो चीज किसान से वो खरीदते हैं कम दामों खरीदते हैं, फिर उस चीज को साइड लाइन पे करके जिस तरह हम देखते हैं कि फिर दोबारा कोशिश की जाती है या तो बहरान पैदा किया जाता है। तो ये सारा माफिया जो है इसके खिलाफ अगर इस वक्त अगर मैं कहूं कि आर्मी चीफ ने इक़दाम उठाया है, ये बहुत अच्छी बात है कि हम यहाँ पे देखें इस्लाहात होनी चाहिए थी, माजी में भी होनी चाहिए थी, अब भी होनी चाहिए थी, और ये तरजीहात में शामिल होना चाहिए था। अच्छी बात ये कि चलिए इनिशिएटिव लिया गया है, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की अगर हम बात करें, जिस इजलास की हम बात करें, इसका इनेकाद इस्लामाबाद में किया गया कि इनिशिएटिव चलिए लिया तो गया है, लेकिन अब इसके अहदाफ क्या हैं, इसका लेआउट क्या है, क्या लाहे अमल है जो कि इख्तियार किया जाएगा, इस हवाले से हम बात करेंगे डिटेल में। एक क्विक सी ब्रेक लेनी है, वापस आएंगे। यू जस्ट कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव जो है, इनिशिएटिव तो ले लिया गया है, बट ऑल दो अगर हम सीट सिक्योरिटी की बात करें, फूड सिक्योरिटी की बात करें, तो क्या अगर हम दरामदात पे फोकस करते भी हैं, अच्छा बीज जो है वो इंपोर्ट करते भी हैं, तो क्या उसके बाद हमारे पास ऐसा लैंड, ज़रख़ेज़ ज़मीन, ऐसी टेक्निक्स मौजूद है कि अपना टारगेट जो है उसको अचीव किया जा सके? जावेद सलीम कुरैशी साहब हमारे साथ एक बार फिर से लाइन पे मौजूद हैं, तो उनसे इस हवाले से ये सवाल ओबियसली उनसे ही करना चाहिए। जावेद साहब, ये कहिएगा कि सीट सिक्योरिटी पर हम काम भी कर रहे हैं, इनिशिएटिव भी ग्रीन पाकिस्तान हमने ले लिया, लेकिन अगर दरामदात की बात करें, अच्छे अक़साम के बीज इंपोर्ट करने पर ये आपका फोकस है, चलिए हम दरामदात कर लेते हैं। दरामद करने के बाद क्या यहाँ पर ऐसी लैंड, ऐसी टेक्निक्स और चीज़ें मौजूद हैं जिनके थ्रू जो आपका टारगेट है वो हम अचीव करेंगे और हमें आसानी होगी? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जो आपने फरमाया बिल्कुल ठीक कहा। मैं ज्यादा दरामद पे मेरा इंतसिस नहीं है, लेकिन मैं तो ये एक बात कर रहा हूँ कि अगर हम पीछे रहते हैं अच्छे सीड है, कुछ चीजों के सीड हमारे पास अच्छे हैं, ये नहीं कि सारे के सारे हमारे पास नहीं है, लेकिन जहाँ पीछे रह गए हैं वहां से हम इसको इनकॉर्पोरेट कर लें, मिला लें इसको, इस गैप को ब्रिज कर लें। और इस गैप ब्रिज करने के बाद अब जो आपका अगला सवाल है कि क्या हमारे पास जमीन अच्छी है? जमीन अच्छी, आजकल तो जमीन का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया, पानी के अंदर फसलें लगना शुरू हो गई हैं, पानी के अंदर, जिसको आप हाइड्रोपोनिक कहते हैं जिसको आप। लेकिन हमारे पास जमीन भी अच्छी है, लेकिन विल नहीं थी हमारी। अब विल, मैं समझता हूँ कि जो एक विल होती है वो इकट्ठी हो गई है। और इसमें काम करने वाले लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट जो आप करने लगे ना, ये आप कोई नया एक्सपेरिमेंट दुनिया में नहीं करने लगे। कोई चीज क्रॉस करें, आपको चाइनीज की आर्मी की पूरी कोर बैठी है जिन्होंने गोबी डेजर्ट को आबाद कर दिया। अगर गोबी डेजर्ट वहां पे आबाद हो सकता है और पाकिस्तान का ये क्यों नहीं आबाद हो सकता? आप अपने बॉर्डर क्रॉस करें, इंडिया को देखें, उन्होंने आबाद कर दिया। तो मेरा अपना ख्याल है कि हमको मिन हैसुल कौम जो है ना जी, हम काम मतलब क्रिटिसिज्म पे आगे निकल पे जरा काम चंगा होता पे वो शाबाश दे दे। जावेद साहब, बड़ी खूबसूरत बात आपने की। बड़े मसाइल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम आस पड़ोस से या बहुत सारे से ममालिक जिन्होंने ज़राअत में इनकलाब बर्पा किए, अगर हम एक मुल्क की बात करें जिसका नाम जो है हम ज़्यादातर लेते भी नहीं है, इजराइल की बात करें, 60% रेगिस्तान में उन्होंने ज़राअत बड़ी कामयाबी से उन्होंने वहाँ पे उसको ज़राई बना दी, ज़मीन यानी रेगिस्तान को बना दिया। इसी तरह आपने दीगर ममालिक की मिसालें दी। अब सर क्या क्या चीज़ें जिन पर फोकस करना चाहिए? अगर लैंड की बात करें तो कंक्रीट बड़ी तेज़ी से बिछाई जा रही है और उसमें तमाम तर स्टेक होल्डर कहीं ना कहीं हमें नजर आते हैं, शामिल होते हैं। सर देखिए, बीच सबसे पहले वो बात हो गई, अब आ गई लैंड की बात। क्या लैंड है हमारे पास? आर्मी जिन लैंड को पकड़ने लगी है वो लैंड है जहां 75 साल से आपने अल्लाह के फजल से पानी का कतरा तो डल जाता है बारिश का, लेकिन बीज ने कभी डर नहीं। बिल्कुल ठीक है। अब उसमें से अगर कोई ज़राई इनकलाब निकलता है तो हमें शाना बिशाना उस इनकलाब के साथ खड़े होना चाहिए। दिस नंबर 1।
اور اس کے بعد جو بیسٹ سیڈ ہے وہ انشاءاللہ فصلیں نکالے گا اور لوگ بھول جائیں گے. دیکھیں 1 ملین ایکڑز میں نے اس کا بھی کیلکولیٹ کر کے بتایا, جو 1 ملین ایکڑز مل رہا ہے جہاں پہ آج تک کبھی کوئی دانا بیج کا نہیں ڈالا گیا, انشاءاللہ 1 سال کے بعد یہاں سے 500 ارب کی فصل نکلے گی. 500 ارب 1 ملین ایکڑ سے. یہ ہے پوٹینشیل ہمارے پاکستان کی زراعت کا. اللہ نے ہمیں اتنے موسم دیے ہیں اور دنیا کے بعد دنیا کو انڈسٹری کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے, انڈسٹری کھڑے ہونے میں 2 سال لگ جاتے ہیں. اللہ نے ہمیں زمین دی ہے, کیا بات ہے, 100 دن بعد فصل نکلتی ہے. تو یہ ہم اللہ کی جو پانی دیا ہے ہمیں میٹھا, ہم اللہ کی جو ناشکری کر رہے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے ان ذرائع کو استعمال نہ کر کے. تو یہ زمین موجود ہے اور انشاءاللہ بے انتہا موجود ہے. ہم نے اس کی پروڈکشن کو اٹھانا ہے. جب پروڈکشن کو آپ اٹھائیں گے تو انشاءاللہ اسرائیل کو بھول جائیں گے. اس کو آگے نکلنے دیں. اگر ہم اس کو آگے نکلنے دیں گے نا جی, تو پھر یہ ریولیوشن سٹارٹ ہوگا. اب جو ایشو اس وقت کھڑا ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر شور مچایا ہوا ہے ایک مخصوص گروپ نے کہ جناب آپ ادھر بھی زمینوں کی طرف بھی آگے ہیں. وہ خدا کے بندو, وہ اس کے ساتھ ایک بیلنس آلریڈی 1400 ارب کا پاکستان کی تاریخ میں گورنمنٹ آف پاکستان نے بجٹ میں آج تک 1400 ارب زراعت کے لیے نہیں رکھا. فرسٹ ٹائم 1400 ارب روپیہ رکھا گیا ہے ٹو پروموٹ دا ایگریکلچر. اچھا اس کے اندر پڑھا, انہوں نے پڑھا بھی نہیں ہے کہ اس کے اندر جو ایک سیگمنٹ وہ ہے کہ انہوں نے کلسٹر ڈیولپ کرنا ہے. کلسٹر کا مطلب کیا ہے کہ 10 گاؤں کو اکٹھا کریں گے اور وہاں پہ کوآپریٹو فارمنگ کی طرز کا سینٹر بنے. اس سینٹر کے اندر اچھا بیج ملے گا ان کو, اچھی دوائیاں ملیں گی, اچھی اپنی کھاد ملے گی. اچھا اس کے بعد وہاں پہ اور ساری ٹیکنالوجی ہوگی, ویلیو ایڈیشن ہوگی. فارمر جو بیج بیچنا شروع کرتا ہے اس کا آئل خود نکالے گا وہاں پہ. آپ کو پتا کہ جون کے اندر ٹومیٹو لگے ہوتے ہیں, لوگ زمین کے اندر اس کو ہل چلا دیتے ہیں. کیوں؟ اس کی باہر منڈی کی قیمت نہیں ہوتی, منڈی وہاں بنا دی. سر لاسٹلی اس کو ایڈریس کیجیے گا, اس کے ساتھ یہ بھی ایڈریس کر دیں کہ آپ نے بالکل ٹھیک ہے جو ڈیولپمنٹ پروگرام جس کی آپ بات کر رہے ہیں, جس سینٹر کی آپ بات کر رہے ہیں, سر اس میں جو چھوٹے کسان ہیں انہیں کس طرح سے اکوموڈیٹ کیا جائے گا. اس اجلاس میں جس کا آپ حصہ تھے, جس میں ساری ڈسکشن ہوئی, آپ کی پریزنٹیشن ہوئی, وہاں فارمرز بھی بڑی تعداد میں موجود تھے, انہیں کس طرح سے ٹارگٹ کیا جائے گا ان دس ڈیولپمنٹ پروگرام؟ جی دیکھیں, اس وقت فارمر جب 2 ایکڑ کا کسان نکلتا ہے نا گھر سے بیج لینے کے لیے, اس کو بیج بیچارے کو صحیح کیوں نہیں ملتا, یونٹ چھوٹا ہے. آپ نے 10 گاؤں کو جوڑ دیا, اس کا مطلب آپ نے 15 سے 20 ہزار ایکڑ کا ایک کلسٹر ڈیولپ کر دیا. اب اس کلسٹر میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ 25 ایکڑ کے جو چھوٹا فارمر ہے اس کو اس کے اندر ڈالیں. اگر بڑا فارمر آ جائے گا وہ اپنے مفاد کا تحفظ کرے گا, اس کو کارپوریٹ میں جانے دیں. کوآپریٹو فارمنگ کے یہ چھوٹا فارمر جب آئے گا وہی اس کی مینجمنٹ کو سنبھالے گا. جب وہ مینجمنٹ سنبھالے گا نا, جب کوئی زرعی ادویات کی کمپنی جائے گی نا, وہ کہے گی 20,000 ایکڑ کے لیے مجھے سپرے چاہیے, آدھی قیمت میں ملے گا اس کو. اور اس کے بعد جو بیج بیچنے جائے گی کمپنی, وہ دیکھے گی میرا 20,000 ایکڑ پہ لگ رہا ہے, وہ بھی آدھی قیمت میں بیج اس کو دے. اور اسی طرح سے زراعت باقی چیزیں بھی. تو یہ جو کلسٹر ہے چھوٹا فارمر ہے اس کو پروٹیکٹ کیا گیا اس کے اندر, اور وہ اس کی پروٹیکشن ہوگی بھی اسی طریقے. اچھا ہوگا کیا, 5 سال میں جب یہ کلسٹر رچ ہو جائے گا آٹومیٹیکلی یہ کلسٹر بھی جو ہے نا کارپوریٹ فارمنگ میں بدل جائے گا. اور چائنا نے ایسے کیا. ہمارے پاس تو ہم کہتے ہیں 10 ایکڑ کا فارمر ہے, چین کے پاس 2 کنال کا فارمر تھا. اس نے وہ 2 کنال کے گاؤں اکٹھے کر کے سب کو ایک کلسٹر میں بنا دیا اور زراعت میں ساتھ. یہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا, میں 1999 کا جا رہا ہوں وہاں پہ, میں نے یہ کلسٹر وہاں پہ دیکھے. اور آج چائنا زراعت کے اندر دنیا میں اس مقام پہ وہ آپ دیکھ رہے ہیں, اسرائیل کہاں پہ, چائنا کہاں پہ. یہ چیزیں سر یو ہیو ریسرچ آن دس, اور آپ نے جو لاجیکل ریزننگ کے ساتھ ساری چیزیں ایکسپلین کی ہیں. تھینک یو سو مچ. جاوید سلیم قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور جو انہوں نے بات کی ہے ان کی بات کا کرکس یہی ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو رائز کرنے کے لیے زراعت ایک واحد شعبہ ہے جس پر کام کر کے جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کو, پاکستان کی اکانومی کو رائز کیا جا سکتا ہے. تو یہ گرین پاکستان انیشیٹو جو ہے ہوپ فلی امید کی کرن ہے کہ اس سے چیزیں بہتر ہو جائیں گی. ہم نے ایک بریک لینی ہے, واپس آئیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بیسیکلی ہم اگر ٹیکنالوجی کو دیکھیں اور آج کے ایرا کو دیکھیں تو سوشل میڈیا پہ خاص طور پر جہاں پر ہمیں بہت ساری چیزیں فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں, گلوبل ولیج بن گیا ہے, ہمارے کنیکشن کسی بھی کہیں بھی بیٹھے کسی شخص سے, کسی دوست سے, باپ سے, رشتہ داروں سے آسانی سے ہو جاتے ہیں. اور اپلیکیشن ایک سے بڑھ کر ایک, آپ نے یوگا کرنی ہو, آپ نے کہیں باہر جانا ہو, آپ کو گاڑی چاہیے ہو, کھانا چاہیے ہو, ہر چیز آپ کے ایک کلک پہ ہوتی ہے. لیکن جہاں پر بہت سارے فائدے ہیں ہرمیت, وہاں بہت سارے نقصانات بھی ہیں. ایک ایسا ہی واقعہ ہمارے سامنے آیا راول پنڈی سے, جہاں پر ایک ایسی اپلیکیشن جو کہ
बच्चों को, जो आपकी एक स्पेसिफिक एज ग्रुप होता होगा, नौजवानों को कर्ज देती है, और वो कर्ज देने के लिए एप्लीकेशन को एक्टिव किया गया। उस बच्चे ने वहाँ से कर्ज लिया, कर्ज लेने के बाद उस कर्ज को उतारने के लिए दूसरी एप्लीकेशन से जो है वो मकरूज़ हो गया। अब उसका कर्ज उतारते उतारते 13,000 से 14,000 रुपए की सिर्फ ये एक रकम थी। बाकायदा अगर बात की जाए 3 से 4,000 रुपए की या 13 से 15,000 रुपए की, तो ये रकम लेने के बाद उसका कर्ज उतारते उतारते लाखों रुपए की अदायगी उसको करना पड़ी, और लाखों रुपए की अदायगी जब नहीं हो सकी तो वो नौजवान जिसकी मैं बात कर रही हूँ, इस एप्लीकेशन को यूज़ करने वाले बच्चों की तादाद भी बहुत बड़ी है। तो इस एप्लीकेशन को यूज़ करने की तादाद जो है हरमीत, उसमें बच्चे भी शामिल हैं, नौजवान भी शामिल हैं, और जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं वो तो 3 से 4 बच्चों का वालिद है। तो जान की बाजी हार गया। बड़ा पुराना है, बिल्कुल आपने तो फरमाया। और मुख्तलिफ हमारे पास गूगल में या मुख्तलिफ एप्लीकेशन, मुख्तलिफ एडवर्टाइजमेंट में हम देखते हैं कि टिकटॉक या जिधर ये इस किस्म की चीज़ें आ रही हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं, और हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं इस दलदल में फंस चुके हैं। लेकिन हमारे यहाँ वही होता है, एक्शन और ये सारी चीज़ें तब ली जाती हैं जब किसी ने कुर्बानी देकर, अपनी कुर्बानी देने के बाद फिर हम देखते हैं FIR भी एक्टिव हो जाता है, नोटिस भी लिए जाते हैं, और फिर कुछ दिनों बाद सब कुछ भूल जाते हैं। और आप ठीक कह रहे हैं, FIA को अगर हम पब्लिक न्यूज़ की इस खबर की बात करें तो खबर ब्रेक करने के बाद FIA एक्शन में आया है, लेकिन फिर भी हम इससे टेक्निकलिटीज़ क्या हैं और हम इसमें जो कंसर्न इदारे हैं उन्हें इस हवाले से क्या करना चाहिए। अब जिस शख्स की मैं आपको स्टोरी सुना रही हूँ, उसने अपनी जान गवा दी, मतलब ख़ुदकुशी कर ली, सिर्फ इसलिए कि वो अपना कर्ज नहीं उतार सका। इस तरह की एप्लीकेशन कौन से IT एक्सपर्ट बनाते हैं? कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है इनको कंट्रोल करने के लिए। FIA को अब खबर हुई है, खबर चलने के बाद। इस पर हम बात करते हैं। बैरिस्टर वकास हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून है, उनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वकास, आपके ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। वकास, कहिएगा कि हम IT में एक्सपैंड होने की या IT को इस लेवल को वास्ट करने की बहुत बात करते हैं। IT एक्सपर्ट भी जहाँ पूरी दुनिया में बहुत सारी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं, छोटे छोटे एक्सपर्ट IT के जो होते हैं वो इस तरह की एप्लीकेशन बना के ये सूद का कारोबार, कर्ज देने का कारोबार, और फिर इस तरह की एप्लीकेशन लॉन्च करके मैनिपुलेट करते हैं लोगों को, ब्लैकमेलिंग होती है इससे। तो आप क्या समझते हैं कि इसको किस तरह से कैटर करना चाहिए? FIA एक्टिव नहीं है, सोई हुई है, क्या हो रहा है? देखिए सुबह, जहाँ तक आपने सूद की बात की, सबसे पहले मैं ये बात करूंगा कि हमारे जो मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, हमारे आइन के अंदर, प्रेम्बल के अंदर सरकारी मजहब इस्लाम और इस्लामी रवायात का तहफ़्फ़ुज़ हमारा आइन पाकिस्तान। आप आइन का आर्टिकल 2A देखें, आप आइन का आर्टिकल 31 देखें, 227 देखें, तो सब में एक ही चीज़ की गमाज़ी कासी और तर्जुमानी की गई है कि इस्लामी तर्ज ज़िंदगी को इंश्योर करना, दिस वुड बी द प्राइमरी लायबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। और फिर एट द सेम टाइम जब हम आर्टिकल 37 और 38 देखते हैं तो उसमें कैटेगोरिकली क्लियर इस चीज़ की वजाहत की गई है कि सूद का, रिबा का और तमाम सोशल ईवल्स का पाकिस्तान में कला कमा करना, सदेबाब करना, एरेडिकेट करना, दिस वुड आल्सो द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। जब हम मॉडर्न इरा की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की बात करते हैं, और अगर ये सारी चीज़ें जो हैं वो टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रमोट या किसी तरीके से प्रवेल करने की कोशिश की जाती है, then this would be the also responsibility of state through their functionary, जिसमें हमारी FIA है। FIA को क्या करना चाहिए इस तमाम ज़िम्मन में कि तमाम वो एप्लीकेशन जो कि सूद के थ्रू या रिबा के थ्रू या लोगों को इस तरीके से कर्ज देती है जिससे लोग जंग से जाते हैं, तो अल्टीमेटली वो खुदकुशियाँ करने पे सादिर हो जाते हैं या मकबूर हो जाते हैं या मजबूर हो जाते हैं, तो अल्टीमेटली FIA एक एप्लीकेशन जो है वो भेजेगी PTA को, और PTA वो फॉरेन ऐप्स को या फॉरेन स्टोर्स को जहाँ से वो एप्लीकेशन डाउनलोड की जाती है, उनको एक एप्लीकेशन भेजिएगी स्टेट की तरफ से कि ये हमारे मुल्क के अंदर दिस हैज बिकम द कर्स इन आवर कंट्री, और इससे लोगों की जान जा रही है। ये हमारी पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है, हमारी लॉ ऑफ लैंड के खिलाफ, और एट द सेम टाइम लोगों की जिंदगियां या लोगों की डेथ का ये काज बन रही है। वकास, अगर हम देखें हमारे पास, हम अगर माजी में देखें या अब देखें, ये एप्लीकेशंस में गुज़िश्ता 2 साल से देख रहा हूँ, आपकी नज़र से भी गुजरी होगी, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता लोग इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। अगर मैं बात करूँ FIA के हवाले से, तो भाई वहाँ भी अगर आपके पास सिफारिश है, तगड़ी सिफारिश है, तब जाके कोई ना कोई इंक्वायरी होगी, वरना नहीं होगी। और फिर हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में, चाहे आपने देखा कि समंदर से के जरिए जाने वाले लोग हों, वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस लिए तो FIA ने 2-3 पकड़ लिए। कल पब्लिक न्यूज़ पे जब खबर चली है, FIA के लोगों ने जाके वहां पे छापा तो पड़ा, लेकिन एक सिक्योरिटी गार्ड को वहां पे हिरासत में लिया गया। बाकियों के बारे में कहा गया कि वो 5 जो हैं गैर मुल्की हैं, गैर मुल्की पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और इस किस्म के घिनौना काम कर रहे हैं, लेकिन कुर्बानी देने के बाद FIA एक्टिव हो जाती है। आपको क्या लगता है कि इदारे अगर बर वक्त काम करते तो इस तरह लोगों की जाने ज़िया ना होती?
حمید آئی ڈو ایگری وتھ یو ہیو ایبسلیوٹلی پٹ دی نیل آن دی ہیڈ. دیکھیں ہمارے ملک کے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی بھی ایشو لائم لائٹ میں آتا ہے تو ہماری میڈیا، ہماری این جی او اس پہ ایکٹیو ہو تاؤ جاتے ہیں. لشکر بینرز ایکٹیو ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد کچھ وقت گزرتا ہے تو آنکھ اوجل پہاڑ اوجل والی بات ہے، پھر کوئی چیز نظر نہیں آتی اور ساری چیزیں سمندر کی چلاتا میر موجوں میں قطروں کی مانی تقسیم ہو جاتی ہیں. اب یہ ایشو جو ہے وہ لائم لائٹ میں آیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ایف آئی اے ہو، ہماری پولیس ہو، اینٹی کرپشن ہو، تمام کے تمام اداروں کو آٹومیٹڈ ہونا چاہیے، آٹومیٹکلی فنکشننگ اور ورکنگ کرنی چاہیے. خاص طور پہ وہ گریو ایشو یا وہ کور ایشو جو ڈائریکٹلی عوام سے لنکڈ ہیں، کنسرنڈ ہے. پاکستان جس قدر غربت، افلاس، تنگ دامی، تنگ دستی کا شکار ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر شخص یہ کوشش کرتا ہے تو اپنا نان نفقہ یا اپنی بنیادی ذمہ داریوں کی ضروریات کی فراہمی کے لیے تمام لوگ جو ہے اس طرح کا کوئی نہ کوئی اقدام اٹھاتے ہیں. حالانکہ یہ چیز کا ادراک اور فہم بھی رکھتے ہیں. اس ملک میں ڈبل شاہ جیسے کیسز ہیں، اس ملک میں شیخو پورہ جیسا فراڈ کیس ہے، اور اب جو فراڈ کا طریقہ اگر اپنایا گیا ہے ان چیٹرز کی طرف سے، ڈسیورز کی طرف سے، وہ آن لائن ہے. پہلے جو ڈاکے ڈالے جاتے تھے یا جو چیٹنگ یا ڈسیونگ کی جاتی تھی وہ فزیکل کی جاتی تھی، اب یہ تمام کی تمام چیزیں آن لائن کی جاتی ہیں. اور اس بارے میں بڑی حیران کن چیز میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ سیکشن 13 اور 14 جو پریونشن آف الیکٹرانک کرائم 2016 کا ہے، جو اس بارے میں ان تمام اوفینسز کو ڈیل کرتا ہے، اس کی سزا 3 سال ہے اور بیلیبل سر اوفینس ہے. آپ سے جاننا چاہیں گے ایک سوال حمید اگر ہم دیکھیں حمید بہت صرف سارے ایک لوگ بات جاننے اور والے ایک اور بات آپ کے لوگوں کی انفارمیشن کے لیے کہ جب وہ شخص کو جی جی دھر لیا جاتا ہے اور چاہے وہ کروڑوں کا جو ہے وہ فراڈ کرے، چیٹنگ کرے بیلیبل یا ہے اربوں روپے کی کرے، اویلیبل ہے، اس کو اگلے دن ضمانت مل جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں قانون. ہمیں اپنے لاز کو جو ہے اس کو اسٹرکٹ کرنے کی ضرورت ہے. جی حمید. اچھا ابریز اگر ہم دیکھیں، میں نے یہاں پہ بہت سارے لوگ دیکھے ہیں کہ جنہوں نے صرف اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کی ہے، تب بھی یہ بات میں ثبوتوں کے ساتھ ہی بات کر رہا ہوں کہ اور میرے ساتھ گواہ بھی لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ ہوا ہے، تو انہوں نے صرف اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کی اور پھر جا کے ان کو بھی دھمکیاں ملی، قرض نہیں ملا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اس میں اندر بھی کوئی ایسے طاقتور لوگ شامل ہیں جس کی وجہ سے جس کی بدولت یہ اپلیکیشن اس طرح تیزی سے کام کر رہی ملک میں؟ دیکھیں ہم اپنے ملک کی 73-74 سالہ ہسٹری کو اٹھا کے دیکھ لیں، ایون کہ لا انفورسمنٹ ایجنسی کا کردار دیکھ لیں، جو محافظ تھے وہ لٹیرے بن گئے ہیں، جو چوکیدار تھے وہ چور بن بیٹھے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ جب تک سسٹم کے اندر سے ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتے، کوآرڈینیٹ نہیں کرتے، کولیبوریٹ نہیں کرتے، یہ لوگ اتنی ہندا پیشانی، جہاں پیشانی یا دیدہ دلیری کے ساتھ کام نہیں کر سکتے. تو الٹیمیٹلی کوئی نہ کوئی لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر ہے لٹیروں کی، سب ٹھکانوں کی. تو کوئی نہ کوئی لوگ تو ان کے اندر بھی مخبر ہوتے ہیں، کوئی نہ لوگ ان کے اندر سے بھی شامل ہوتے ہیں. تو الٹیمیٹلی یہ لوگ جو ہے اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ جو ان کا ارتکاب کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام اپلیکیشن ونس اگین آئی ایم گوئنگ ٹو ریپیٹ مائی ورڈز کہ جن کا عوام کے ساتھ کنسرن ہے، کور ایشوز ہیں، ان کو آپ جب تک ایڈریس نہیں کریں گے، ہماری ایف آئی اے ہو، جتنی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہو، اور ود دا پیسج آف ٹائم جتنا یوزیج بڑھتا جا رہا ہے ہمارے سوشل میڈیا کا، اور پاکستان انڈر ڈیولپ کنٹری ہے جہاں پہ سب سے زیادہ ٹیچنگ کی، پریچنگ کی اور ٹریننگ کی ضرورت ہے، نہ صرف ان ایشوز کے اوپر بلکہ ہمارے معاشرے میں، ہماری علاقیات میں، ہماری ایتھکس میں ہر جگہ ضرورت ہے. اور جہاں تک سوشل میڈیا کا استعمال ہے، پہلے ہم یہ دیکھتے تھے کہ جو سوشل میڈیا کا استعمال جو تھا وہ شاید 18 سال سے جو زیادہ لوگ عمر کے لوگ تھے وہ کرتے تھے، لیکن اب تو بچوں 10 کے سال ہاتھوں میں 11 سال انسٹرومنٹ 12 تھما سال دیا گیا ہے. وقاص صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. اور وقاص آپ جو بات کر رہے ہیں اس میں سیلف اکاؤنٹیبلٹی سب سے پہلے آتی ہے کہ اگر آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں یا ایسا کام جس کا آپ کہیں نہ کہیں سے کنیکشن آپ کے ساتھ ہے، تو آپ خود احتسابی جو ہے وہ تھوڑی سی اس لحاظ سے ضرور کریں کہ سوشل میڈیا پہ اگر اس طرح سے کسی کی جان جا سکتی ہے تو آپ کس چیز کے مقروض ہو رہے ہیں. تو سوشل میڈیا یوز کرنے والے اور اس طرح کے کام کرنے والے تمام لوگ جب بھی آپ کسی اس طرح کے جھانسے میں پھنسنے جا رہے ہوں تو چیزوں کو بہت دھیان سے دیکھیں، بار بار مشورہ کریں. کسی بھی لکھی سنی پڑی بات پر بلا وجہ آپ دھیان دے کے اس چیز میں انڈلس نہ ہو جائے. تو کرٹیکلی آپ کو تھوڑا سا سوشل میڈیا کو دیکھنا پڑے گا. ہم نے بہت فور گرانٹیڈ لے لیا اور اس طرح سے واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اب ہم نے لینی ہے آپ سے اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گے کل نئے ٹاپک، نئے ایشوز کے ساتھ. آپ کا فیڈ بیک آن اینڈ آف بڑا ضروری بھی ہوتا ہے، تو یو کین ٹیگ اس آن سوشل میڈیا پبلک کے آفیشیل پیج پہ. انشاءاللہ ملاقات کریں گے کل. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.